আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো এই কেইদিনমানৰ পৰা অকণমান বেলেগ ধৰণে আমি পাৰ কৰি গৈ আছোঁ গোটেই অসমবাসী। সো মৃত্যুক শিল্পৰ শাৰীলৈ পৰিণত কৰা শিল্পীজনীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফিয়ালিৰ ইংলিছৰ পেপাৰখন পাইছোঁ। পঢ়া শুনা সময় চলি যাব লাগিব, হয় মৃত্যু শাশ্বত। আমি জুবিন গাৰ্গৰ কৰ্মৰাজিক আমাৰ সকলোৰে মাজত জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আমি ৰাখিম, অসমীয়াই ৰাখিব। সেই আশাকে আগধৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। কৈছোঁ আগতে যে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুতৰে হাফিয়াৰলি হোৱা নাই চাগে, কিবা কাৰোবাৰ হ'বলৈ আছে। চ' আমি ভাবোঁ কি এইটো ছেশ্যনে অকণমান হ'লেও তোমালোকক কিবা এটা বেনিফিট দিব। তো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি যাবা। তেওঁ য'তে আছে বিচাৰিব যে অসমীয়াই ভালদৰে কাম কৰি যাওক, সদায় কাম কৰিয়ে গ'ল তেখেতে। তো আমিও কাম কৰি গৈ থাকোঁ, হয় আমি বহুত দিন কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ, বাট য়েছ নৰ্মেলচি মাষ্ট ৰেষ্টৰ। লাহে লাহে হ'লেও আমি আগুৱাই যাওঁ। চ' চাওঁচোন লখিমপুৰ ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকতখিনিত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিছে, লেটেষ্ট পেটাৰ্ণৰ আমি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন পাইছোঁ, তাৰে আমি এটা সৰু আলোচনা লৈ আহিছোঁ। চ' হোপ অকণমান তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্প হ'ব। চ' প্ৰথমতে তেওঁলোকে MCQ ছেশ্যন, যিটো জানা তোমালোকে 45টা MCQs আহিব, য'ত কৈছে যে হোৱাট ৱাজ লেঞ্চ'ছ ইমিডিয়েট ৰেছপন্স। য়েছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি বহুত কেইখন কাকতত পাইছোঁ। ফলোয়িং দ্য লেটাৰ টু গড, ডিলাইটেড টু একদমছে তেওঁ নাছিলে। তো নট ছাৰপ্ৰাইজড অন ৰিচিভ, কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কৰিছে। চ' আমি নিজেও তোমালোকক অকণ চাই পেলাই যাবা। Not surprised when he received the money and but got annoyed. So that has to be the best pick, I think. যে যেতিয়া পইচাটো তেওঁ কম বুলি পাইছিল। A plague of locusts, পালো তিনিখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত এই কুৱেশ্যনটো পালো। Would have left more than this. What does the underlined word mean? Swarm of insects. The house in which Lencho was living was on the crest of a low hill. হয়। Lencho depended on irrigation from the downstream river. নহয়, তেওঁ বৰষুণৰ আশাত ৰখি আছিল, নহয় জানো? গতিকে ষ্টেটমেণ্টটো টু ফলছ হ'ব। য়েছ, দেট শুদ্ধকেই গৈছে। Lencho needed 100 pieces because ঘৰ বনাবলৈ নহয়, ছাপৰ্ট হিজ ফেমিলি হয়, কিন্তু তাৰ লগে লগে তেওঁ খেতি কৰিবৰ কাৰণে য়েছ, চ' এণ্ড ছাষ্টেইন হিজ ফেমিলি। চ' চি ইজ এ বেটাৰ অপশ্যন। চাবা বিটো বহুতে লাগিব কি ছাপৰ্ট হিজ ফেমিলিটো হয়, কিন্তু লগে লগে তেওঁ খেতি কৰিবৰ কাৰণে নতুন কৰ্ণ কিনিবৰ কাৰণেও তেওঁ বিচাৰিছিলে এইখিনি পইচা। হোৱাট লেচন কেন বি লাৰ্ণ, ভাল কুৱেশ্যন এটা দিছে। হোৱাট লেচন কেন বি লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী লেটাৰ টু গড? So that is the faith should be accompanied by practical efforts. তুমি চেষ্টাও কৰিব লাগিব, লেঞ্চৰ চেষ্টাও কৰিছে, লগতে লেঞ্চৰ ভগৱানৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাসো আছিলে। What is the irony? That's a common thing. বহুত বাৰ আহি যোৱা question. Lencho blamed the post office employees being a bunch of crooks to their contribution to the 70. Yeah, that should be the best pick here. Moving on to the next question. According to Nelson Mandela, courage is not the absence of fear but the triumph over it. Yes, শুদ্ধ গৈছে। Nelson Mandela became the first democratically elected colored. এই শব্দটোৱে বহুতক দুই এজনক কনফিউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে কালাৰ্ড শব্দটো মানে আমি কি বুজাইছো, আমি ব্লেক প্ৰেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্ৰিকা বুজোৱা হৈছে। Merely the sum of all his predecessors, মানে যিসকল তেওঁৰ আগত আহি গৈছে, played stellar role. ওয়ার্ড বিলাক অলপ টান টান দিছে, লখিমপুৰে ভোকাবুলারি অলপ ইউজ কৰিছে। stellar মানে খুব significant, important role in the fight against apartheid. So both are true statement. The grimmest time for Mandela was, of course etu নহয়, when he went into hunting house was frequently not should be. So when Mandela and his competitors was behind the bars, that's the grimmest period বুলি কৈছে। Apartheid on space na lagisile. Apartheid is a policy of racial separation on the pretext of race. Belek to nai aru na idea. What happened after Anglo-Boer War? The whites ended up their factional contradictions by the system. ভাল question etu dise, ঠিক Anglo-Boer or পিছে পিছে apartheid or jitu আৰম্ভ সূচনা হৈছিলে। The structure of new government created based on, Saba question to new government or structure to kar upor dise, recognition, apartheid code of conduct nohoy, gotike all of the above nohoy, living nohoy exactly, or freedom of all people. It has to be bhal prosno. This land of rolling hills, proud of martial man, beautiful woman should be the answer we are looking for. Kupia kodabu cj dise ebilak. Special favor granted, bhal question that dise, Indian constitution allowing Kurgi people to carry firearms without license be the peak here. Good one. In the poem The Tiger in the Zoo, he should be snarling around, suggests that the tiger terrorizes the villagers at the jungle's edge.
The tiger has velvet like paws. এইটো একদম ভাল টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনে দি গৈছে এইবিলাক. In the poem A Tiger in the Zoo, he stalks in his vivid stripes. The few stripes of his cage suggest contended to ekdom nohoy. Fatigue mane tired because of the continuous stalking koa nai. Tiger in his quiet rest, that's the best speak out of now. Thinks the price note cannot be. The only sound the tiger hear at night. Easy dise de tiger in the form or question kita, so it should be the patrolling cars. Personified tiger kora hoise. Imaginary word, Amanda plays the role of. Amanda queen hoa nai kitiao. So Amanda princess hoisile but queen hoa nai, all of the above. Mermaid and orphan is the best speak we have to go for. The sole evident in a language immoral sea refers. Kag bujaise Amanda in the form of a mermaid. Nohoy janu, so that has to be the answer. In the poem Amanda, what is Amanda told not to do? Not to bite her nails, not to bite her, not to bite to nohoy, not to bite. So it has to be not to hunch shoulders. Both A and C. So not to bite nails. So not to hunch shoulders and stop slouching. Yeah, it told not to do. Koribo ki koa nai. So B aru C option to nai. Amag yate A aru C dise. So best pick here it should be this. Poetic device used quiet rage. Etu metaphor nohoy. Etu oxymoron hobo lagibo. Quiet and rage. The man had a pistol in his hand because he wanted to forcibly take the report. Bhal question etu. Find out the correct options in the context of the short story Midnight Visitor. Fowler was disappointed. Max was arrested by police. Nohoy, the management of the hotel blocked the balcony. Nae, Wazable was fat and sloppy. 4 is correct. Fowler was disappointed meeting Wazable. 1 and 4 correct. Nice one. So the most authentic thrill of the day for Fowler was that appearance of this man with a pistol. A question to bahut dui eta ami district board on paluge. Thike goi ase, more or less to me this what text reading is important. Go through the text and the answers will surely come up. Jar porikha ahibo ase. Horace Dunby had a great desire for buying rare and expensive books. Which disease? So that is hay fever. Horace Dunby was not completely good and honest citizen. 15,000 pounds of worth of jewels. Yes, correct, true, hobo, too. Yeah, so that should be the answer. Guidance. A question to Okonman kind of determiner. So আমি কব পাৰো যে দুটা question লখিমপুৰৰ দেখা পালো, more than one answer can be visible. কারণ এই question টোত answer টো এনেকেও হ'ব পাৰে যে dash guidance from you. ইয়াতে আমি ক'ত যাব লাগিব? ইয়াতে আমাৰ কৈছে a little guidance can be the correct answer. But এই question to 32, Rohan received dash help from his neighbors. In a positive context, ami samo kobo paru, macho kobo paru. Both can be considered correct answer over here. Received much help. Karon help ami uncountable, but jodi affirmative sense of jai ketiaba some help o correct statement hoy. Dash of the students etu baru each. Dash of their property, again 34 number question Lakhimpuror paper khonot ami dekha palu yate much can also be the correct one. Much of their property ba all of their property. So number dibo lage amar bodhere. When Sudipta returned from his work, his mother was cooking. Tensor question easy dise. The guest etu arrive hobo lagisil sake question or okonman typing error hobo lage. So it should be had arrived. The thief jumped while it was moving. Easy type of tense dise. They London before the Wimbledon. Yeah, Wimbledon tennis championship starts. So it okonman bhal question dise. Before the starts it present or dise nohoy. So they will arrive, will arrive before A2 had arrived no hobo kintu. Yate starts dile je ei question to dokon man khelise so it starts this year arambho hoa nai hobo he. So ihote they will arrive London before the tennis championship starts this year. So identify the correct. Oranges are good to eat ase that should be the answer. To be eaten nohoy. Do you know where he stays? Choose the correct sentence. Choose the correct sentence. Yate give me fooding to ketiao nokoy food and lodging. Yes, that's a খুব common eta bhul error thake fooding and lodging, but it is always food and lodging, not fooding. Moving on to the next. Combine dise the boy is not brave. The nubar not dise neither nor jabo paru ami. Without the teachers etu to accent karbar kotha pata etu nai koa no. Yate bujaise without the teachers agree etu mane hol সন্মতি agreement তুমি ধৰিব পাৰা without the teachers approval আসলতে সন্মত হোৱা নাই. So approve যদি কৰিছে the best meaning should be approve. যদি টিচাৰে সন্মত দিছে then you can go out. So এইটো accent নহয়, এইটো হ'ব answer টো.
I can এইটো এটা কোৱেশ্চন আমি মডেলছৰ পালো can হলে এবিলিটি বুজায় I can speak Assamese that means মোৰ ক্ষমতাৰ কথা বুজাব I'll attend condition দিছে if you come with me correct so আৰু MCQ খিনি মোৰলেছ ঠিকে এটা দুটা কোৱেশ্চন টেন্সৰ এটা দেখিলো মডেলছৰ কোৱেশ্চনটো অকনমান হ'ব পাৰে কাৰবা কাৰণে so I think বাকি খিনি ঠিক ঠাক গৈছে What was Lencho hoping when he kept staring towards the notes easy one textual question বৰষুণৰ আশা কৰিছে was his have fulfill temporarily বৰষুণ হৈছিল but very soon it turned out be hailstorm এনেকে তুমি লিখি দিব পাৰিবা How would you debunk the allegation of the post office employees is a bunch of crooks by Lencho because initially tahati poisa disile so they cannot be considered bhal dise question to debunk mane tumi ta keneke oppose koriba dui eta word khelise ami stellar performance palu debunk palu all these words the Lakhimpur district or paper dui eta ami vocabulary bhal use dekha paisu so word for barai goi thakiba tomaloke loge loge to yat koise tumi keneke tak oppose koriba mane but the post office employees actually help so they cannot be called to be the cheat one nohoy jano next one letter to God suggested humanity and faith hoy exactly post office or kotha khini ate kobo lagibo how does Mandela pay tribute bahut common type or question eta je human service etu aru eta word bahute bhabbe pore etu ki dile human service mane working for the people betterment manuhor bhalor karone jitu kaam koribole aguai aha so তেওঁ কৈছে যে ইমানখিনি মানুহ এটো কেতিয়াও আমি ৰিপে কৰিব নোৱাৰিম কাউন্ট কৰিব নোৱাৰিম মেজার কৰিব নোৱাৰিম all these words should be added over here why were two national anthems easy one mention the two theories regarding the origin of kodabus etu 2 নম্বর কানে সৰুকে লিখিবা that the Greek connection and the Arabic connection which one you find more acceptable yate যদি এনোকা কোশ্চেন দি opinion based তুমি কব পাৰা যে martial tradition ase ba kapuror kotha to tumi kobo para whichever you feel like should be adding over there how does Coorg welcome the visitors with the weather kotha to kobo lagibo so the tree canopies covering and all lots of adventure sports available all these points can be considered as well landscape does the sketch the behavior of the tiger in the natural habitat so terrorizing hunting and terrorizing a guta mane element to lagibo does the poem Amanda suggest the children today bhal question dise etu eta children today under a bit of a pressure maybe academic pressure কিছুমান ক্ষেত্ৰত কব পাৰি but তুমি যেনুকা opinion based question ত যোৱা কথা নাই কোনবা যদি pressure হিচাপে লয় pressure একো নাই আমি সদায় কৈ থাকো পৰীক্ষা এটা just a part of game of that sort বহুত আগলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা so don't take it as a pressure কাৰণ নিজে যেটো ভাল পোৱা এটো কাম কৰি যাবা আমি বহুত কিবা কিবি নিউজ একিদিন পাই আছো যে নিট টপাৰে কমিটিং তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে যে মনে যেটো বিচাৰে এটো কাম কৰিবা সদায় আমি এডিঅৰ ফালৰ পৰা এটো কথাই কওঁ যে একাডেমিক পৰীক্ষা তাত নম্বৰে তোমাৰ একো জাস্টিফাই নকৰে সো ডোন্ট থিংক देयर ইজ এনি প্ৰেছাৰ এজ সাচ পঢ়াশুনাটোক এনজয়মেন্ট হিচাপে লোৱা পঢ়াশুনাটোক ভালদৰে কৰা পঢ়ি পেলাই কিবা এটা শিকা জাস্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে নপঢ়িবা পঢ়া এনেকে যে জীৱনৰ কাৰণে পঢ়িছো আমি শিকিছো বস্তুটো হয়নে সো তেতিয়ালে দেখিবা কোনো প্ৰেছাৰ নাই পৰীক্ষাটো দুনিয়া শেষ হৈ নাযায় নাথিং এন্ডস so many exams you will be appearing গটিকে just calm হই পেলাই দিবা আমান্দা ইয়াতে অকনমান ভাবিছিল যে তাইৰ মাক দেউতাকে সদায় তাই ফল্ট বিচাৰি থাকে এই কাৰণে কি জানিবা তাই নিজকে অকনমান স্ট্রেস ওভার স্ট্রেস লৈ ললে তো ভাল কোশ্চেন এটা দিছে এটো how does Amanda intend to spend a carefree life in a tower like Rapunzel did তেও থাকিব বিচাৰিছিলে অকলখৰিয়াকে but Rapunzel যেনেকে চুলি কসা তলত পেলাই দিছিলে তাই কৈছে মই এটো কাম নকৰো because I want to live alone and I don't want to be rescued as well evaluate Osable's prowess মানে অলপ লক্ষিমপুৰত কিন্তু ভোকাবুলাৰি খেলিছে মানিব লাগিব নহয় prowess মানে আসলতে পাৱাৰে কব পৰা যে অজাবলৰ যেটো এবিলিটি পাৱাৰ অফ দ্যাট সৰ্ট ইন ক্ৰেডিবল এলিমিনেশন অফ ম্যাক্স এইটো কি বিচাৰিছে এই যে বেলকনিৰ গল্পটো যে পাতি দিছে ধুনিয়াকে এই বেলকনিটোৰ পৰা মুটাত মানুহ আহি থাকে হোটেলত দুইবাৰ হল এই লৈ পেলাই so that story you need to really put forward do you think this is punctuative measure is too harsh so can't be because teo threat eta aisil teo etu koribo laga hoisil to eliminate that sort nohole teo document is in danger what is your perspective again perspective mane point of view opinion about Osable's secret agent yes very much teo dekhat na lage but tor buddhi di he could outsmart anybody assess how the mysterious lady outwitted mane বুর্বক বনালে Horace Dunby in the burglary মানে চুরি of the jewels at Shortover-Guns easy question I think that will লিখিব পাৰি how do you evaluate the character of Horace Dunbyৰ character লিখিব দিছে over confident আমি অকনমান কম সাগে
Unseen passage ঠিকে আছিলে, textual question of that sort, translation not so tough. So of course prepare a substance তাৰ অপচনত এইখিনি বস্তু আমাৰ বোধৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ঠিকে আছিল. So hope এইখিনি আছিল লখিমপুৰৰ পেপাৰখন. অলপ হলেও পৰীক্ষা যিসকলে দিবা ভালদৰে দিবা, কাম কৰি যাবা জুবিন দাই কোৱাৰ দৰে, হয়নে? So with this note, signing off for the day. Thank you. Take care.